नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम कोइले से तू ससे दशरथी परसे झंती सर्वरथी सुबलयागिरी परे कोले मंद सुबलयागिरी परे कोले मंद लक्ष्य तुम पंडित मंडली आज्ञा सुंदर कथा वस्तु उत्थापन करिछि कहले आस हे रामचरित मानस सुनिबा कहले आस रामचरित मानस सुनिबा घुरे श्री राम जय राम हे राजा राम सीता राम श्री राम जय राम हे राजा राम सीता राम गाय भक्ति विजय हृदय बुणीबा आस रामचरित मानस सुनिबा रामचरित मानस सुनिबा आस रामचरित मानस सुनिबा कथाटी हेछि कोन कहले सेतु शेषे दाशरथी पार्श्व छंती सर्वरथी सुबलया गिरी परे कले मंत्रणा ए पुओ सरी जाइछि सेतु प्रतिष्ठा सुबलया पर्वत ऊपर पहुंची जाइछंती राघवेंद्र सरकार प्रभु राम ठाकुर संगत अछंती नलनील सुग्रीव जाम्बव हनुमान लक्ष्मण एवं रावण कनिष्ठ भ्राता धर्म ज्ञानी विभीषण भातृ अपवाद सही न पारी ये विभीषण रामंक पाखरे शरण नहीं शरण देइछंती राम ठाकुर आज्ञा इधी राम ठाकुर कहले कहले हे वीरमान आमे आसी रावण राज्य पहुंची गली काल विलंब करी किछि लाभ नाही सीता को उद्धार करने उद्देश्य युद्धटा हबो हे वीरमान आसंता काली युद्ध हम एवं युद्धर घोषणा टिक कर दियो आज्ञा जेतबेले राम ठाकुर कहिचंती युद्धर घोषणा करने को पाखरे थिले धर्मज्ञानी विभीषण हाथ जोटी ठिया हेले कहले प्रभु आपण कहउचंती काली रावण विरुद्ध युद्ध करिवे अच्छा कहीं युद्ध करिवे स्त्री की चोरी करी नेला युद्ध करिबिनी अच्छा आपणक पत्नी माँ सीता को
ରାବଣ ଚୋରି କରିଛି ଚୋରି କରି ନେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତାକୁ ମାରିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଚୋରି କଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କଲା ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ କଲା ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ ବିଭୀଷଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ଠାକୁର ହେ ରାମ ଠାକୁର ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା କଥା ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଠିକ ନୁହଁ ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଆଜି ରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ବିଭୀଷଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଗ ହେଲା ଚୋଖି ପଦଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ କହିଲା ଭାଷବୀର ବିଭୀଷଣ ଇଏ କରିଲେ ଇଏ ପରିରଣ कहते धर्मज्ञानी विभीषण कहले हे ठाकुर आपणक पत्नी सीता को रावण चोरी करिछि सत्य वास्तव किंतु आपण स्वचक्षुरे देखिना अन्य ठार शुणी एभली युद्ध करवाटा आपणक ठीक नुह प्रथमे रावण निकट गोटे दूत पठातु जदि दूत प्रति अन्याय विचार करिबो ताहले युद्ध हबो आज्ञा एटी गोटे कथा स्थिर करबा प्रकृत रावण सीता को चोरी करिछि सत्य वास्तव काहे की चोरी कला चोरी कला के तार इच्छा हला से चोरी कला काहे की चोरी कला दंडकारण्य मां सीता अछंदी बोली से केमी जानला से कथा हमें कहि परि आ तमे कहूना ये रामायण रो खलनायक किए रामायण रो खलनायक रावण महाभारत रो दुर्योधन नाइ मो महाभारत रो खलनायक दुर्योधन ना महाभारत रो खलनायक मामू शकुनी शंकुनी नुआ शकुनी से केमती हैला दुर्योधन शेष समय कार्य कृष्ण को कहलानी कहला तमे महाभारत को सारी देले दुई भनिया सारी देले दुई भनिया महाभारत को सारी देले दुई भनिया भारत को सारी देले दुई भनिया तुम्हें महाभारत को सारी देले दुई भेंडिया हे कार्य कृष्ण पांडवंक सपकर तू पांडवंकर शला आउ मो पाखर अछि मो बापांक शला शकुनी एई दी जनक पई महाभारत युद्ध ना हां शकुनी पई महाभारत युद्ध महाभारत खलनायक दुर्योधन नो ना शकुनी केमिति ना जेतले दुर्योधन शकुनी वंशटा को जतगृहर पुरे मारिबा पई चेष्टा कला 101 लोकन को गोटिए लोकर खाद्य देला समस्त गोटी गोटी करी मरिछंती बापा गांधारसन बुद्धिमान पो सबुठारु कुनी शकुनी को खाइबा को देई बंचैछंती शेष समय गांधारसन मौसा मरिबो मरिबो होउछि जल जल बोली चित्कार करूछि जल
ଧରି ଧରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେଦିନ ଶକୁନି। ଆଗରୁ ତାର ନା ଶକୁନି ନଥିଲା, ନା ଥିଲା ସବୁବଳ। ଶକୁନି କେତେବେଳେ ହେଲା? ହଁ, ସବୁବଳ ଆସି ପାଣି ଝରି ଧରି ପହଞ୍ଚି ଗଲା। କହିଲା ବାପା ବାପା ଏ ନିଅ ପାଣି। ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧାର ଶୁଣ ଚାହିଦେଲା। କହିଲା ଧନରେ ବାପା ବାପା ସବୁବଳ ଆରେ ସେ ଜଳ ତୁ ରଖ, ମୁଁ ପିଇବି। ଇଏ ହଉଛି ଆଜିକାର ଶେଷ ଜଳ। ବାପା ସେ ଜଳ ତୋର ଦରକାର ହବ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜଳ ପିଇଲେ ମୁଁ ମରିବି, ଜଳ ନ ପିଇଲେ ବି ମୁଁ ମରିବି। ମରିବି। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲାଣି, ଏବେ ମରିବି। ହେଲା ହେଲେ ମୋ ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣାଟା ଶେଷ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣି ରଖ। କୁହ ବାପା। କାୟକ ମହାବଳ ଯୁଗଳ ବଳ। ବଳ ଘର ନିମାପଡ଼ା ଅନ୍ତୁଆର। ଅନ୍ତୁଆର କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣା ଏ ଭୁଙ୍କିଲା ଗାନ୍ଧାର। ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଙ୍କିଲା ଗାୟକ ମହାବଳ ଯୁଗଳ ବଳ। ବଳ ନିମାପଡ଼ା ଅନ୍ତୁଆର ହେଲା କହିଲେ ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରଣ ଭୁଙ୍ଗିଲା ଗାନ୍ଧାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ପୁଅରେ। ଓରେ ବାପା ସବୁବଳରେ ବାପା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମରିବି। ହଁ ହେଲେ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର, ହେଲା ସେ କୌରବ କୁଳକୁ ତୁ ବିନାଶ କରିବୁ, ବାପା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଂଶ ବୁଲାଇବୁ। ବାପା ମୁଁ ପାରିବିନି। କହ ତୁ ପାରି ଏ ଶହେ ଭାଇ ମୁଁ ଛୋଟା ଲେଙ୍ଗରାଟା ପାରିବିନି ଭାଇ। କହ ତୁ ପାରିବୁ, ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ପାରିବିନି। କହ ତୁ ପାରିବୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ କହ ତୁ ପାରିବୁ। ହଁ ପାରିବି ବାପା। ହଁ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ ପାରିବା କଥା ତୁ ପାରିବୁ। ପାରିବି ତୁ କହୁଛୁ ସିଏ ଶହେ ଭାଇ, ଶହେ ଭାଇ ତୁ ଏକା ହେଲା ପାରିବୁନି। ପାରିବୁ ବଳର ନ ହଉ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିରେ। କଣ କରିବୁ ଶୁଣୁ। କଣ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବୁ, ପାଖରେ ରହିବି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଟେକିକିରି କହିବୁ। ତାକୁ ଟେକିକିରି କହିବି। ହଁ ହଁ ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିବୁ। ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ତୁ ତାର ପ୍ରଶଂସା ବାର ବାର କରିବୁ ସିଏ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସତ କହୁଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ପଶା ଖେଳ କରିବୁ। ବାପା ଆଉ ସେ ପଶା ଖେଳରେ ପାଲି ହବ ମୋର ଏ ଉତ୍ତରୀୟ। ଇଏ ତମ କରିକି ପାଲି କରିବି। ହଁ ହେଲେ କାଠି କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୋ ହସ୍ତର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ପଶା କାଠି କରିବୁ, ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସପକ୍ଷରେ ତୁ ପଶା ଖେଳିବୁ। ପଶା ଖେଳିବି।
दान जहा डाकिबु मो हस्तर अंगुली रे होइतिबा पसा काठी रे दान सैया पड़िबो हाँ हेले शुणु दुर्योधन को जितेइबु ताकू जितेइबी हाँ से हम बॉस मारजी ताकू जितेइबी जितेइबु से जितिले मरिबो हां आज्ञा एक कथा कही मरि आई छंदी मृत्युवरण करी छंदी आज किए से ना गांधार से भव तेणु सही दिन ठारू बापांकर पाद छुई शपथ कला शकुनी सरे सहे कुरे कुरुकुल निरे निपात बा आपण जहा भावंतु सरे समूले कुरे कुरुकुल निरे निपात आज्ञा दुई अर्थरू मु सहे काहे एइतिपाइका ठीक कहूची हाँ शकुनी तालबेश तालबेश सहे नहीं हां दंतेश सहे समूले दंतेश सर अर्थ समूले एपो तेणु शकुनी डेंगास जहाँ कहते बुझी तेणु सहे कुरुकुल निपात से ना है शकुनी हे शकुनी नुह शकुनी तेणु ये शकुनी है महाभारतर खलनायक। दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ कौन सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी। रहूची नमस्कार।